one step. Two step. One step. Yun na tayo guys. Kasi ito guys. Ito guys. Magre-ready ko sa inyo ito guys. Ito guys. One step. Two step. Pupuhatin mo kamay mo ng mataas. Level 3. Taas. Bibiritin nyo. Tignan yung case boys na ako. Yun na. Ready na natin level 4 na. Guys, so yun na. Guli 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 ram sam sam. Oh. Aray ko. Sorry guys. Panis. Antok na ako. Guys, nalalagnat na ako. Tara, tulog muna tayo guys. Lamig. Lamig guys. Lamig. Ayan guys, matutulog tayo.